Ok. Moi, il y a venu. Mais nous sommes le 31 décembre 2021. Nous avons émission numéro 100. Nous avons donc nous avons son de là, nous avons capté la radio 104, Radio Soleil 104.0 FM. Nous avons à partir de 9h30, nous avons voté fond de Radio Soleil, nous son de là. Il y a moins 31 décembre, nous avons bonne année, en janvier, donc dernier jour janvier, à moins, nous avons une bonne année, nous avons une bonne année. Parce que à Tchore, moi, il y a un son d'atelier, il y a un bagage, il y a un petit sabre, il y a un petit. Ou de nous tenir un numéro, nous avons une béni, nous avons en direct, nous avons une radio, nous avons une radio, nous avons une live. Que moi, nous avons une avant que nous nous Yambita Thérèse, épouse Rim. Nous avons bonne année. Nous avons 2021, nous avons Kering, Furungaso, Mainange, Mengo, Mainange, Bonheur, Benum, Boy Main, dans 2021, Ronola, Mainange. Nous avons Colonel Goufan Arim. Nous avons Colonel Goufan, bonne année. Nous avons Mainange, Kering 2021, Renault. Begwinge be munumge las muyunga be men nangap nunga boy men dan no la men nangap nimi so colonel Mohamed bonne année nimta colonel Mohamed men getinga men nanga mengo 2021 reno men nanga muyung nga yong men la nunga boy men 2021 la men nanga tukiya munima tuwe arim Nimindi tuwe arim bonne année. Nim tangue main ok muyunge dans 2021 redunanga boy main nanga kichap enge gititi nimga boy main 2021 renola main nanga nimindi boy adjudant chef écoulé du Utah George nim ta main na adjudant chef écoulé du Utah George Kamba Kering main akinga bon ban so be ban so mais nanga mengo 2021 redunanga da boy nimga boy men la men ananga nimka tuku ya ni man dinu mengo ni mako burba chatad Nadej Flor ni mindinga bonne année nimta Nadej men ok muyunge nga yong men muyunga yong men dans 2021 ronala men onanga muyunga be munumge be ngwange la men nangap jam ngap dube santé be bonheur 2021 ronala megwi nimaku inga kolok Marie Sylvie nimta kolok Marie Sylvie bonne année nimta men nanga santé men nanga bonheur men nanga longévité 2021 ronala miyum nga yong men lai men emlanga miyum ka nyinde famille ne te do nyinde wa nyinde so nga bonne année 31 décembre no aki nyinde mi tani ma nyinde mbene ni pe he Cameroun de ya don duni he ni mi ko indépendance num ko yewa mun ya nima nungwa vite banga edu ministère que nous avons attaqué. Nous avons
kwe mone mfani ya be mone mwenga be njumi yin feng bache no kwidu na ni chei yin fani bache 30,000 da yaran he nge indin dossier ki nge gi pen tange ere tati nge tomsa tati sanche mvenip daro las ngaba be pitun jumi ni pe erke en ngaba vite ella 23e degré ngabe 50,000 francs le mois. Njumi ku ngabe 50,000 francs ge. Ni pe nim ke boya ti yin ndin oda. 22e degré ngabe 100,000. Ni pe boya ti ngabe ni be nim ko oda. 21e degré ngabe 200,000 qui m'a tos internet bruna njumi no premier degré no deuxième degré abetos internet no troisième degré abetos in vibre ton qui a coûté 50,000 ni penim kaba mutuche qui taina na nunga vite ekuru ngegi penitange 30 ngetom sange 30 validé si donc vite ba onu min nuto onu mutu nim naso ngap usoko nim ta tire président nim Paul Biya nim ta nga bonne année be gunge Chantal Biya nim ta so ngap bonne année nim ta men gunange da be gube munuf nim nga boy men 2021 na men nanga yonki men na tinge jam nga ngwa mun nima nim ta so nga be mun nima ke Chantal nim ta so ngap lay bonne année men get ngap beti ni pe tati ke nga du bati tire che nga du Cameroun de che nga du Cameroun che nga ena che Cameroun che nga be dum bo che be num che nga mvin dum nim pe na menam ku du ka na lu dun ding ndawre ni bu ku be infrastructure bu yi ku du jonu ndabaki menam ki pena vum be nyang ku nyang nipki be on ko onde bo nga fani yado ya onde be douala yiku ka stade be jiri ku ka nam ki yado ya onde be douala ki jirk dar nga onte ya onde brup ku o lembe ki inge ku be ba stade Paul Biya ki yaku nga onte nga nyang ku douala nga go on ba gene ku min ku bo japoma nga on ki limbe nge onk Bafoussam nge onk Garoua ni pe dugi coupe du monde asama Cameroun organisé dawo dan du gonro ni ma organisé ni kan coupe d'Afrique des nations donc nim saktiti tati le Paul Biya nim sakti nim tango yo men nanga kicha men nanga yonk men nanga niblay nge boy men nim sakti nge du Cameroun nge do enan Cameroun che kiki yi langtan juruba nimpe njongbu nga nyangde be pongbu nga ongde be barrage bu yiku buku kwa nyang wo électricité à fond qui a fin be barrage bu ndu nga ndinde a vinche nim ba nim vitre nim sakti ba nga che nim engde nga chure du bois le nim le ku be vol go nim engde ba nga chure nim no ku gom don nu ku chane bu du tento nu kan nim bang ton da nim ku o nim engde na ngwa da richuri tati churi nga nvuta nga ngwa nga eni che nga che bedum che beti nim nga ndin Cameroun no ache nimpe garo wa eni yaunde wugini fani inchiri wupe njera kanga choma wa kanga chom en wa position njera da njera nimi ndong na ko nimi le na ko bakwa ba wupe onku wugu gudong choma wa fani inchiri gudronk be nasara nyang jong gudronk a wuni agin fani yoko an yoko fan tibati agin fani ngawndere beti gomna ni kan se bo gomna ta vuma ndin nim ko batani ndin nim pe tati duti nim che nga nim yang nan ti nga kum na ti nim ti he nim vitu jong dar ba gonda me ku meti ku tare dukia vitu lai ba ko honu komisen Frank be benefit njong no beti utudu no denke
kunungwe kundu kutu kakao kutu le kutu mungong bisin ben kutu nib laire wa hando ni yaonde bu ha yogin tuke wudu ga hanchu ni ko ke agini kasa batin jonga tini nyahin donc commission bénéfice kuta franc be bénéfice nim vite nim be commission ka dar commission jirin donc ki da nim saktina ta tiki nima yona ngamme ma ende ngechul nim last nim vite lai nim ende ngechul nim no dugo nim bang to nim vite na vum ba anetiru vum no kichanebu tout ça ende no kichu no kada la no kangna nim ende na ta tiru chulu mai nangaru mai nyang so chonga be nye jiru so men na renga nye jiru so nga che dunu ba men bata na no ko andon tiru nga den ba che den he bandin ya ne ke no to dunu go no ga ne be nyoma garisa ya na ba nim sakti ta tiru ku nima sakti bo che mun ya be nima nimpe mun ya be nima nungwa vute ba nungwa vute eyikuru he nimta kiti am venebe minadar ni penga ere nungwa vute amin nim pachubwe che sukuru jiru kuru beni enamde nungwa vute yi etiku dang bu bandoni ngi bache dang ting mutubam ina nyanga nyanku so yiki nim dun dong ni yoku daro lai nim nge nyanku sura hen sukuru ke yi dong duni fene nge fen ko nge nyang nubu mutup sukuru ya gina sabati ngabi ya gina ha États-Unis lai nge onku so nubu ku ngabi enu yoku daro lai nim nge nyanku sura nim sakti mun nim tange soko men nanga men gatinga men nanga yonki men bare nanga me nim nge fo men 2021 la men nanga be munum nge be gunge la nim sakti senga munuma ku nunga vite ya inga kuru janvier nge banque Afrique banque du kune Afrique nani monnaie investissement bi deep nyangen jong bi yo on kiri yo kuy bi kam Afrique lay timga munuma ku nim nanga usoko nim ta men getinga men nanga yonki men nanga bonheur be longue vie be nim las nga for do men 2021 no men nanga nim ku munun men du en min nga ba vin no kwa go no churku nga fon suku bi ko nga ba go boni nim yo na nga bla men nim tayo men guna nga da men nanga nim lai nga boy men 2021 guna nga da nga ba gititi ta nga ba adu banga che bo ki yana nga ba ko che pokchu no turi beti pokchu no turi ha bo kunome o ere wudu no je kunome o be Cameroon na ya me du bo che na wa gom bo che nubo tina beti nubo tina ki du no ba o soutenir tuno nga ba du base arrière o don nim du tande du ya bo o ku nome o la wo nubo tina ere ki ni minda beti kubita wa ndo na nuwoti ne wudu be Cameroon da me adunu wa lembo ache nuwoti na watayo kire mndingina boche nuwoti na kia na mven vite nim ku ya be ni kwe ina na kwa be nim kum kiru ba wudu no den kwe wudu den tele wu number 2 nim franc be récolte ti wa quantité ko wagi na ni fada wa nambe mup yum kia de ko wagi de na mve mo mvanya do be mo wudu sita we kwi nyam cheke we kwi ba fuga meke be kutubi ko cha wagi ona tenge sirbu ko wagi na mve fada beti mve ni chundu fada mve chon no tu we de mo warle ke yam ndeke ke yam ngonke wa kwatron cheke mve wagi na no nimham yokosin gin membeham yokosin gin tak mo nyangandi mi ya pen mup usi gingbere wa uti mbere to fo tim 50 litres ke wa an au moins 5 litres wa gina nambe tina che mo bwa nu kwe
kwasi ni mbere du mem no ba ku go ne kula fada mvan ani tutumba bunge ku ben nota be chong ap fani kwa gok nani butu fada mvan dimam mban soro yiduki a ne kadaro ni bete lai paso chanim mvan ku paso a no mop chom venda no kwa e ba che chom nga gini fada mvan nga gini bochunu ne po am mvan pong ni mvan ni ti mop chenga ka won mop ti go ngare anga dugu nu jibe ne me deje bi ni sada ba ni bo che ginir nga du hem vinga ku wi ge na chen no ku ngare no jiri ni ma wugu nga pe na ube mi ku ke te ngare anga wa ta gu na nga be ngbo nga be krir donc nim petu bo ba che ni si e nim fiti chen ni dim ni ma be ngbo che jeng ni num ni me jeng ni num ni me du chom ku ni ma jeng chem fa nim ni me beti mu ya ma ku ni na mi du ku wi bu nga mvan nga fan ya na mi kuminga mutanga mo oku butu mbe ngeta mbe mo oku bu ni kika mbe kuku ama nuku beti nukwe tanana ni ba lu nuku beti chin ba ni ngini kweru ya mfa ngapta chebo mbe am ngeta ngapta chin ba ni ngini kweru meta mvan yo abo eti kwa de na umar kwa mom ni kwa go nu fada yengeta no se ne ywa mu ya ni maku ba ngale minat ngending mvanibla iko salaire daro mvan wudugi de nyemvan to za wa be 50,000 ke awunde no wa ko nim tu futu gunu sobo be karasin bembe wa na gwiwu ngaba gati famille beki donc ni pe erkiba ejiri ngobise indépendance douté nvutum donc ministère kuno donc no kunu ku eki eyo hen ngwa vute mu yan mago eki son ekeke nim na nge soko nima yong na nge ma nim yong nima yong chuna nge ma ke mvenibu aki beti ni pe ju nim du yong do ne re nim nu pen jong na ma be ni yaunde nu pen mu ya bani ma pen mbanjo be nanga ga be che ngura nim do na yondo ye ngura horo ke nim do horo nob du nukwe nga ba lem na yondo na ngura horo nim arto moneda arinya nim be vene kuda unku jubi abaga ngura horo beti nim la ngura horo unjabe mona bu dugu ni wa mvum dugu gurfoni yang to ku be taxir wu be moneda na ba han ku be gurba wu niblai ku gombe mona chong tang ne ba che bor la wu be moneda wa ku ni chimbe monwo nu kwe nga be dwe ba che ogun no gunde wu lendi indong so na mu goma kwa ta wu njabwa beti gomet do he ngin be ita ka mu gomche wu dun njabwa dwe kwa gonu ngio kiniyo do nim ke du kon nim dangto ndan ke nu kwa kweni vin nu kuche kwen yang ni vinda mi gam taba mo ko ngap tar ngap ni ma ngap banchinga mi ge ya kilo me sa anim beti emission da santine en ma ngaba metanga bio ba ani mani bandere gonam ani no mingba mu nim dreda ika no kungam no anyi di tam yo ni ani ko ni nim lamso no ko panida ni dun he main tektere a gaj kwa ku gaj dan ku be tektere kiya tini bo dan sal bo na na tektere ne kinida e bo tektere tini kinika ngani ngam don i gaj ku da ngam tini siya tektere ngam tini siya ika tama ku tam yo nim dun ko he main tektere a nim no lamso no ko da mi do ache nei ma tin nan ke jimni nim me bia be abaka ngap ta no ko mun ta ngabe no dawa mun nimere mi go ku yonde min gwin yo nge yo njumi tar nge dossier mo pension nge ko ba che men dossier ku nge no hen ku mun da ni pen ma ngap ban justement nge ge nim do men bia nub dubu men tekterek aku ngani tekter ke sabal tekter madui utu kweti kutina ujujire ule macho munubo
be famille wa wulang nom no kuda nim ngabita na nim du men tektere dukia yika no ko muingam no ngap tar ma chem na no ku tango mi gwinge yon jumi tar mi pe nge du ndang yonde ngene ko ne me kin nge bon he nim du ko ko ma lem na darada beti nima anu nim frank be example no ku chana ya beti no ku chana du ku pen pitu ngap du be pitu beti vite mona nim be français mona vite be ni pitu nim mu vite be ni itar u be du pitu be wa be ke chong u du ke chong be wa be mvunjungu kwa be ni mona mvunjungu geta yo ngani kweni mona mvunjungu ku che hen no du kweni da mais dede tinga du kweni nge bangbe famille nge no akini iyada ngeta bon mi fo am tektere mata ngeta tektere du nana ule mata aussi ule mtu acho no o tektere ngam don gakuya ngam mata ni siya ngap sa kijiba ngap tuchugwa sa kube ngap tayo gakwa ku inge amlube mulube dunira ka nga so no wor ngata wudu gugu unamchi wudu gugu unamchi ika no guguri nga peni ne vi no guguri am ukura se u beti kwa vita taboni bwa ukura u no kura kwa be no guguri na e tikwe tivite wa sarwi koku we mbugba che tiwo Cameroon wa lendong tikuno Gabon Nigeria Côte d'Ivoire Guinée équatoriale bwa ogunku wa polu ne buku vi wa awten kichap vi bwa uchuo o tire kichap awongwe vi yika mulube etana na udu gurgu unumchi kin gai be brub amma nimtu na ne ke tektere be ke mulube sonde tuli ne mani ta tuna wa ne kin gai be kwa ma be onu kijip ko ngaba gonu be gigan be kwe be sa be kwe anima ya ni minana exemple mi da anu kichane no han no kichane bo ni nga du yonde ni nga no era ku be collègue era nenga le ere yemu nenga gam ere nenga gam pitun njumi nimu ma wa pen nim ga dun nin don tin ku dun nin gin fani daimu dambr beti ai ndumge kwer tange be yange lange ya tange ya jinge ki ngaba bunga tom chonana kutu ariko be kutu pomme de terre be kutu ni tom chonana nganu guni chong yo no gwinda sebe ngadu le unge gwin faminge ku yo ngadu ngani sale ngani jibet kaptu be menisum yimur ko ne metonusum aseki aba gammo nan jumi aya mo nge kinka duguna juk ba katu junge gwi duguna juk bur ngale nga tiniki wa pena nga gutini tera nga ontu duwe nga nding tikire beti wa bunga pawo nukwe kineme ba ukwe ekunka no kwer gom chochin ibe wa no wo bang ne lai no la gom ina upong ni bo mona ko to gam tan jumi me bo ba du no u yare ken ya no la gom ibe wa kwa ndinche economic franc be economy wa on do wa gudo bo anga u pe nim ko du jam dukia nim la tuna kichable in dugi no du kwe no metenese no kwa kwe bo du den o wa seli ne fon wo mana wa juvene wo wa kwi here wo ku samgo dugi minu dugi problem 200,000 wa ahon vilone puka no du gam mo nan jumi ngati gam mo nan mon ginu fani sonde mo mon kini ngara da twa mon ki chonte nge mongtu njumi tura vumji meri lai nge pavana ngati njab ti duwe ngati jobe gwinga ngati nakuso mo nati chong yo kemere lai nge pavana ju kwe ni ju bangse nimne ina na nimlai avil nata hen jong du go ne daro nimlai nim gom iyo na nana nima gutu de ni de kwe nima ndeg mo nima ondwe nima ndeg nibu nyo yana ken du ni mon ye sonde no ki ye sonde churi
ma go ni mi chuna go ni ni ko ko vin sa ni me tina Jinikeyo, yeah, ah, hey, yeah, jinikeyo. Mama, yeah, jinikeyo, ah, yeah, boy, yeah. Mama, yeah, jinikeyo.